مرحبا بكم. إذن يتجدد اللقاء في فيديو جديد دائما في الوحدة الخامسة l'unité didactique 5 الأسبوع الخامس مع مكون ديال grammaire. La page 166. Je m'évalue. Je transforme les phrases suivantes en phrases impératives. إذن هاد التمرين خاص بلا phrase impérative. Alors, on a des phrases à la forme déclarative, ou bien des phrases déclaratives, on a des phrases impératives. On a la première phrase, vous traversez la chaussée en restant très attentif. يعني تعبرون الطريق وأنتم على حذر. Donc, la phrase في la forme, bien في la phrase impérative à tous les traverser la chaussée en restant très attentif. B. Tu examines l'état des freins avant de sortir le vélo. يعني تراقب حالة المكابح قبل إخراج الدراجة. Donc, في la phrase impérative غتولي examine l'état des freins avant de sortir le vélo. إذن بالنسبة ل la phrase impérative يعني كنديرو كتذكير قلنا في la phrase impérative كنحيدو le sujet وكنبنيو الفعل على la forme ديال le présent de l'indicatif. بالنسبة لي verbes de premier groupe اللي كيتسالاو ب ER avec la deuxième personne du singulier اللي هي tu كنحيدو S ديال الverbe. يعني في le présent كنلقاو S في le présent de l'indicatif ولكن في l'impératif présent كنحيدو S avec la personne tu. كما كتلاحظوا هنا examine حيدنا ليها S. C. On mettra notre ceinture de sécurité chaque fois qu'on montera dans une voiture. إذن هاد الفراز عندنا فيها لو فيرب au futur. إذن حنا خصنا نردو لو فيرب في لو présent de l'impératif. دونك غادي نقولو mettons notre ceinture de sécurité chaque fois qu'on monte dans une voiture. إذن كتلاحظوا بأن الفعل لو فيرب اللي راه في لو futur كنردوه في l'impératif. ندوزو للتمرين الموالي. Je mets les phrases suivantes à la forme négative. إذن في هاد التمرين عندنا دي phrases à la forme affirmative غادي نردوهم دي phrases négative يعني صيغة ديال النفي. La première phrase Soukaina aime pédaler doucement. À la forme négative, la phrase deviendra Soukaina n'aime pas pédaler doucement. Donc هنا دخلنا l'expression ne pas. قلنا ne pas شفناها في الدرس. Donc ne pas elle encadre le verbe quand elle est à la forme simple. يعني في الحالة البسيطة بحال le présent, l'imparfait, le futur, etc. Donc l'expression de la négation encadre le verbe. Mais il كان des temps composés فهاد l'expression elle encadre l'auxiliaire. أما إلا كان le verbe à l'infinitif فهاد l'expression se met devant le verbe. Passons à la deuxième phrase. Ils ont déjà circulé à moto. Ils ont déjà circulé à moto. Bien. Donc في هاد la phrase عندنا déjà. Donc déjà شفنا بأن déjà في la négation كتعوضها jamais. وهاد le verbe اللي عندنا ont circulé donc راه في le passé composé donc l'expression va encadrer l'auxiliaire اللي هو ont. Donc غادي تولي الجملة Elles n'ont jamais circulé à moto. Elles n'ont jamais circulé à moto. C. Vous avez trouvé quelqu'un pour vous accompagner à la gare. Donc نفس الشيء عندنا le verbe trouver au passé composé. Donc l'expression de la négation غادي encadrer l'auxiliaire اللي هي avait. وهنا عندنا quelqu'un
اللي في لا نيغاسيون كتولي بيرسون. دونك كيلكان كتقابلها في لا نيغاسيون بيرسون. وشفنا قلنا بأن بيرسون في لا نيغاسيون عندها هي استثناء. دونك بيرسون كتجي مور بارتيسيب باسي وما كتجيش مور لوكسيليير. إذن هنا غادي تولي لا فراز Vous n'avez trouvé personne pour vous accompagner à la gare. Vous n'avez trouvé personne pour vous accompagner à la gare. Je consolide mes acquis. Qui exprime les phrases suivantes. Je mets une croix dans les cases convenables. إذن في هذا الإكزرسيس هذا قالك على ماذا تعبر هذه الجمل. أضع علامة في الخانة المناسبة. دونك عندنا دي فراز امبيراتيف. غادي نشوفوا هاد لي فراز كيكسبريمتيل، يعني واش فيها لوردر ولا كونساي ولا l'interdiction. Donc, on a la première phrase. Ne traversez pas ce passage à niveau. Le feu est rouge. Donc, on a l'expression ne pas. Donc, on a une interdiction. Donc, ne pas, ne plus, ne jamais. La négation. Donc, là, la phrase fait l'interdiction. La deuxième phrase. Papa, roule doucement, on a le temps d'arriver à l'heure. أبي يعني قد بسرعة فلدينا الوقت للوصول في الوقت. دونك هنا ما عندناش l'expression de la négation، دونك ما عندناش l'interdiction. دونك إما عندنا un ordre ولا un conseil. وبما أن الأمر يعني جاي من الابن للأب، يعني هنا ما يمكنش يكون un ordre، يعني الأمر ما كيكونش من الابن إلى الأب، العكس هو اللي كيكون. دونك هنا عندنا ان كونساي. La troisième phrase. Vous rouliez trop vite. Montrez-moi vos papiers. إذن هنا ممكن يكون واحد بوليسي كيهضر مع شي سائق ديال السيارة كيقول ليه أنت تقود بسرعة، يعني أرني أوراقك. يعني هنا عندنا un ordre. C'est un ordre. Dernier exercice. Je complète chacune des phrases par les mots de la négation qui conviennent. Ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne. إذن غادي نديرو la négation. قلنا la négation exprime le contraire d'une idée، يعني كنعبرو على العكس ديال واحد الفكرة أو ديال واحد المعنى. Donc عندنا la première phrase. Traverser en diagonale à un carrefour. Alors la phrase négative غتولي ne traversez pas en diagonale à un carrefour. Donc غادي ندخلو ne pas. B. Après cette chute à vélo, je oublierai mon casque. يعني بعد هذه السقطة على الدراجة لن أنسى أبدا خوذتي. Donc غادي نقولو je n'oublierai jamais mon casque. C. Le porte-bagages de son vélo est cassé. Elle peut transporter son casque ou bien son sac d'écolier. من بعد ما تهرس ليه حاملة ديال الأغراض ديال الدراجة ديالو لم يعد بإمكانه حمل محفظته المدرسية. دونك أنا غادي نقولو il ne peut plus transporter son sac d'écolier. D. Tout le monde est descendu du bus. Elle reste. يعني الكل نزل من الحافلة، لم يبقى أحدا. دونك مادام هنا عندنا tout le monde، قلنا tout le monde ولا quelqu'un قبلها في la négation personne. دونك غادي نقولو il ne reste personne. Il ne reste personne. C. Regarde, j'ai dessiné tous les panneaux de signalisation. يعني انظر قد رسمت جميع إشارات المرور. Je n'ai rien
oublié, je n'ai rien oublié. لم أنسى شيئا. إذا استعملنا ne rien parce que عندنا tout. Donc مادام عندنا tout, donc غادي نديرو ne rien. Bonne chance et à plus tard.